nga aldaw tayo amin ken nahagyaman tayo iti gundaway manin nga mabalin nga maisye iti sao ni Apo Dios. Ituloy tayo iti mensahe may kaupat nga Sunday inspired iti sitwasyon tayo under tayo pa lang iti MSCQ. Medyo stricto nusurutin tayo aduti dadumang mangibagbaga apay nga han tayo nga agsimba nga mawitsus. Pinili tayo nga agtulnog iti bilin ti gobyerno. Haan ngay nga mabuting tayo no diket obedience ti ipapati tayo ditoy ken napintas nga testimonyo iti panagtulnog ti ibagbagami ti gobyerno tayo awan sa balin diket ti protection tayo ken makatulong tayo nga hanyag spread daytoy nga COVID-19. Siguro adu ti mangig tayo nga reklamo o repeti palisiya ti gobyerno nga daytoy napasamak manipod idi nag-lockdown tayo ada ba ti napanunot yo nga napintas nga experiences nga naidulot wenno itid daytoy nga home quarantine wenno iti tiempo ti COVID. Siguro ti maysa nga mabalin nga no kanyak lang ti maysa nga mabalin nga haan ko pagyamanan iti COVID-19, ti coronavirus nga na-experience tayo. Yung ti pagyamana, on the positive side, iti panag-urnos ti pamilya, ti panagtipon ti pamilya. More than 1 month, 2 months, more than almost 2 years nga naurnong ti pamilya. So, dito siguro ti gundaway nga mabalin nga pagyamanan tayo kini Apo Dios. So in the midst of this situation, damit lang dagiti banbanag no amo tayo nga mangkita iti kinasayaat na. Although nga dagiti daduma, they take it lightly. Kaslaawan lang adu tiriri nga no apay ibagbagak daytoy tatang agsapa habang na-experience sayo daytoy nagtulnog tayo ti gobyerno. Kitain tayo iti napintas nga banag. Haan lang nga nakafocus tayo iti temporaryo nga banbanag dito lubong no diket. I-focus tayo ti bagi tayo iti makuna nga eternal nga mapasamak ijay langit. So daytoy adalin tayo tata. Itutuloy tayo ti theme tayo amidst the pandemic missions continues. So, uray anya ti sitwasyon, ituloy tayo, ti trabaho ti misyon. Ngem ti topiko nga i-focus tayo tata, focusing on the eternal and not on the temporal. Apay, tatang sitwasyon, tatang tiyempo, ti focus tayo mostly, anya ti kanen, anya iti klase ti panagbiag, more on physical. In fact, ado iti natay, ado digiti agka problema kapo iti effect epekto daytoy nga COVID nga tata let us focus. So ti kayat kung i-propose iti tunggal may sa based iti sao ni Apo Dios, we must focus on what is eternal and not on temporal. So ti teksto tayo masarakan ti Revelation chapter 5 verse 9 to 10 and chapter 7 verse 9 to 10 and chapter 21 verses 1 to 6. So dagito nga banbanag mangpakita, dagito nga teksto mangpakita iti kayat ni Apo Dios nga isuti pagfokusan iti mata tayo ngem sakbay nga agtuloy tayo dawati nga agdumog tayo iti panagkararag. Naindaklan ken na managayat a Dios mi agyaman kami unay Apo Dios iti gundaway nga intid mo kada kami tapno the Lord nga adalin ti sasaom. Lord, tulungan na kami o God nga while living in this temporary world ti focus mi Apo Dios awan sa balyon di kiti nanlangitan nga banag. Ta isumiti bagay ti saom Apo Dios ti Colossians chapter 3. Kaputan amati kami, nagungar kami manipod iti patay. Kapo iti panamatikin ka dapat ti focus ti sentro the Lord ti panunot mi o God iti nainlangitan a banag. So the Lord tulungan da kami tapno maawatan mi dagitoy nga banbanag. Ito ti dawat king kararagmi tinagan po mi sa Kristo. Amen. Okay, tara ti adalin tayo
iti inpakita ni Apo Dios kini Juan. So iti Apokalipsis wenno ti Revelation dagito iti prophecy nga mapasamak inton panungpalan. Ngem inpakita ni Apo Dios kini Juan, John the Beloved, tapno i-share kada tayo na i-reveal iti Revelation wenno ti Apokalipsis. Paltiing, dagito nga paltiing na i-reveal nga mapasamak. So dito iti adalin ti tapno ti matatayo naka-focus iti eternal nga banbanag. So ada iti talo nga banag nga adalin tayo tata. No kasano iti panag-focus tayo iti eternal rather than iti temporal. So umuna ngayon pakita ni Apo Dios, God revealed the redemption and the reign of the saints. Idi ipakita ni Apo Dios kini Juan ti Revelation chapter 5 verse 9 to 10. Inpakita na ditoy iti redemption, panang subot na iti tatao ken panagturay iti tatao with Christ. So adalin tayo dito duwa nga banag nga inpakita na under iti redemption and the reign of the saints. Ti verse 9, makita tayo dito the purchase and the redemption of the saints through Jesus Christ. Ito'y verse 9, inpakita na takunan ito verse 9, and they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased for God persons from every nation, every tribe, languages, and people. So, makita tayo ditoy nga inbaga na ti duwa nga banag, the purchase and the redemption. No, kung nato nga purchase, ti kayat nga sa winter purchase, to obtain by paying money or its equivalent. Kino adalin tayo ditoy, ti equivalent, haan man nga kwarta ti inbayad ni Kristo, mas nakarupay nga nangina apay. Ti inbayad na ditoy, ti bagina, He was slain, and kunana ditoy, He paid it by His blood. Ginatang na tayo. He redeemed us, sinubot na tayo, babain ti dara na. So, isulay ito ti bagbaga na ngay nga, He is worthy to open the scroll apay, anya ti inaramid ni Kristo. Isulay ito because you were slain, and with your blood you purchased for God. Kung nanapay dito persons from every tribe and languages and people and nation. So makita dito nga anyaman nga klase ti tao, sa dino man iti ilida, anyaman iti languages da, ti bagbaga na dito karaman amin. So inpakita ni Apo Dios kini John daytoy nga ijay langit adu ti representative from every tribe, every language, every kind of people and every nation. So no adalin tayo daytoy ti fulfillment. Iti bagbaga ti Matthew 28:19. Anya ti baga iti Matthew 28:19. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Ti bagbaga nito go and make disciple of all nations. So ti kaman kada tayo, tatatapay lang a tiyempo, madama pay lang aramidin ni Kristo, may pakita na kada tayo babain kini John, in reveal ni John ti book of Revelation, dito nga mapasama. Itata, ada tayo pa lang iti tiyempo, iti panangaramid ditoy. Kayat nga sawen, agbalin nga paset tayo iti fulfillment na daytoy nga inpakita ni Apo Dios. Nga ijay langit, awan iti pilian ni Apo Dios. So, tibilin kada tayo, we must go and make disciple to all nations. Ken kuna na pa iti Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So, ada ti power nga iti ni Apo Dios kada tayo. Babayin ti Espiritu Santo, anya ti purpose na. Ti purpose na daytoy, tapno, you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria. So, dagito nga banbanag, ag inasidig dati, dagito nga lugar.
So, anya ti connection iti tatao. Kunana dito iti unto the ends of the earth. Kayat nga sawen, ti fulfillment iti inpakita ni Apo Dios kini Juan. Jay Revelation 5:9, if we will do our part. So, dito nga inpakita na matungpal. Dito yung Matthew chapter 28 verse 19 and Acts 1:8. If we will take part, iti calling ni Apo Dios to do mission. Uray adati pandemic, the mission should continue. So, dito iti call kada tayo. May kadwa nga nakita ni Juan ti verse 10. Revelation 5:10. The priest and the reign of the saints through Jesus Christ. So makita tayo dito nga inpakita ni Apo Dios kini Juan nga kunana dito verse 10, you have made them to be a kingdom and priest. So ada nga iti naramid ni Apo Dios, babain ken Apo tayo nga Kristo nga kingdom. Ken kunana dito and priest. Ti purpose na dito nga nagaramid ni Apo Dios ti kingdom, ken ada iti inaramid na nga papadi na to serve God. So, no adalin tayo dito di baga na pa dito tuloy na to serve our God and the saints reign. So makita tayo dito na ito, and they will reign on the earth. Iso nga ti purpose no apay nga kayat ni Apo Dios nga garamit ti kingdom, ken pinili da tayo to serve Him, to serve God, in order nga makipag-reign tayo kinkuana, makipagturay. So, dito ti fulfillment kay bagbaga na ngay iti 1 Peter 2:9. Natalakay tayo dito, na mention tayo dito, di napalabas nga messages ngem ti napintas dito nga maalat nga connected dito kunana ti 1 Peter 2:9. But you are a chosen people, a royal priesthood. So dito connected ijay bagbaga na nga inpakita nga dagijay inaramid na nga priest. Datayumat nagbalinmet nga royal priesthood to serve God. Kunana pa dito a holy nation, God's special people. So ijay kingdom nga bagbaga na isura ito God's special people. The purpose na that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Dito iti kunana iti pakita na kini Juan to serve our God. So declare the praises of Him. Ta isura ito ti kantada. Dahito nga plano, isupay lang ti original plan ni Apo Dios, hindi inaramid na ti tao. So naulit dahito Genesis 1:26. The original plan na, with no purpose, na apay inaramid ti tao, kuna na ito then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. The purpose na, so that they may rule over the fish. So, no adalin tayo, ti ada pa naman di fish, di tayo nga tiyempo. Tapos, ti ibagada, iti bilbilit, iti tangatang, livestock over the fields, and that the wild animals can over creatures that move along the ground. Amin, amin. So, ti kayat nga talaga ni Apo Dios, ti tao to rule. So, na-restore tayo, babain iti salvation ni Jesus Christ. So, tinapintas dito yung aplikasyon na anyone can be part of God's kingdom and priest to serve our God as well as reigning with Him. So, taramidin tayo lang, i-share tayo ti gospel nga iso da ito iti calling ni Apo Dios kada tayo. So, ti redemption nga naawat tayo, i-share tayo mat ti daduma. Tapnong maawat damat iti plano ken panggep ni Apo Dios para iti tatao. May kadwa, God revealed the restoration and the righteousness of the saints. No, imbaga na tatay DJ umuna,
In reveal ni Apo Diyos the redemption and reign of the saints. Dito'y matimbaga na, in pakita na, the restoration and the righteousness of the saints. So, adalin tayo dito ay Revelation chapter 7, verse 9 to 10. Makita tayo ni duwa nga revelation ni Apo Diyos kini John. Ti bagbaga na dito nga duwa nga banag. Ti umuna, ti verse 9, the restoration of the great multitude. Ti verse 9 kunana, after this I looked, and there before me was a great multitude, that no one could count, from every nation, every tribe, every people, and every language, standing before the throne and before the Lamb. Dito nga tinapintas nga mabasa tayo dito yung Revelation. Tinpakita ni Apo Dios kini John, nag-adu nga tatao, great multitude, nga awan ti makabilang. Ngayon tinapintas dito nagapo na ito every nation, every tribe, amin nga tribo, amin nga nasyon, and every people, anya mga klase nga tatao, kaya ko na dito and every language. Tinaramida, they are standing before the throne of the Lamb. So, makita tayo dito yung redemption ni Apo Dios. In restore na ti tatao nga napukaw, umadayuking kwa na, insubli na ti presensya na. Kaya napintas dito ito nga iti fulfillment, di jay mensahe tayo, di third Sunday, di last Sunday, nga kunana ti Matthew 9:37. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. So, ito yung harvest nga bagbaga ni Jesus Christ while He was on earth. Isulit din nakita ni John nga naapitin ni Jay langit. Nga awan ti makabilang. Oh, dahil nga nakita ni John, dahil iti kayat ni Apo Diyos nga ipatungpal. So, anya ti connection na ito iti biyag tayo tata. Madama pa lang nga kayat ni Apo Diyos nga matungpal dito. Arami din na pa lang iti panggip na, ti plano na. So, nga uray kasi ti sitwasyon, God is moving, God is working. Anya ti purpose na? To fulfill the prophecy. Nga ti amin nga tatao from every nation, every tribe, every language, every people, maisalakan. So, yeti plano ni Apo Dios. May kadwa, the righteousness of the great multitude. Ti verse 10. Kunana ti verse 10. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands, and they cried out with a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Makita tayo dito nga ni Apo Dios inpakita na titatao nga nagtulnog wenno nagtalinaed iti pamatida. Itata sinaludsod ti elder nga nangi-guide kini Juan. Amom dagito nga tatao ta kunana ti verse 13. Then one of the elders asked me, these in white robes, who are they and where did they come from? Sino dagito Sa dito ti nagapuanda. Dito ti sungbat ni Juan. I answered, sir, you know. And he said, these are they who have come out of the great tribulation. They have washed the robes and made them white in the blood of the Lamb. Panunutin tayo nga dagitoy nga tatao nagapu ti great tribulation. No kuna to nga great tribulation sobra nga rigat. Ngem haanda nga in give up ti pamatida, haanda nga nirugitan ti biyagda. No diket kunana ditoy they wash the robes anya ti kayat nga sawin. Ti kayat nga sawin daytoy nagbiyagda nga nasantuan, nalintig iti imatang ni Apo Dios.
Anya tinang papudaw kadakwada, awan sa bali dikit the blood of the Lamb, tidara ni Kristo. So, we can be part of the restoration and righteousness for the saints by responding to the call. Anya ti call ni Apo Diyos kada tayo. Nga dagitoy nga tattao, isiran tayo. So, ti panakatumpal dito plano ni Apo Diyos. Nga awan iti makabilang, no talaga ngay nga aramiden tayo. No kayat mo nga ijay langit, ado iti taga Cordillera, ado iti taga Pilipinas nga maisalakan. Ado iti taga Kalinga, wherever we are. Mabalin nga maaramid, apay open ti langit. No, ibingayan ti isuda. Tati problema, handa nga amo da ito nga plano pala ni Apo Diyos. Saan da pa'y nga nangig? Isuti trabaho tayo ag-share. And lastly, ito yung may katlo. God revealed the residence and the relief of the saints. Ito yung may katlo. Ipakita ni Apo Diyos, ti dwelling wino pagyanan, the residence of the saints. And inpakita naman dito, iti relief. Nung na tayo nga relief, dahito iti panang comfort ni Apo Diyos, panang liwliwa ni Apo Diyos, panang ikat ni Apo Diyos, iti rigat tayo. Iso na ito ti adalin tayo. So, under dito, ada ti talo nga revelations nga inpakita ni Apo Diyos kini 1. Anya ti umuna. Ipakita na the residence of the saints, the residence for the saints. Verse 1 to 3, the chapter 21. Kunana ti verse 1, Then I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. So, nung adalin tayo, baruda ito nga dwelling nga inaramid ni Apo Diyos. The new heaven and new earth. Ta pumanawin, awanin di jay, all one. Ngayon tinapintas dito verse 2, I saw the holy city, the new Jerusalem, even the Jerusalem mag-create ni Apo Diyos, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. In other words, ito yung langit, nga insagana ni Apo Diyos para kada tayo, well decorated. Anya ti purpose ni Apo Diyos ti verse 3. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people. No tatanga tiyempo, ada ni Apo Diyos ijay langit, ada tayo dito'y daga. We are living by faith. Ngano daytoy nga tiyempo nga inpakita ni Apo Diyos kini John, haanin nga we will be living in faith. No diket we will be living by sight apay. Ti aramiden ni Apo Dios nga pagyanan na kadua na ti tatao takunana ditoy. Diyan naramid na nga langit, new heaven and new earth kunana. Ti bagbaga nitoy, look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. So, agyan tayo ti langit, iso ti residensya tayo tata, nga agyan tayo ijay, nga makikita tayo ni Apo Dios. Ti dwelling tayo, ino ti pagyanan tayo, kadua tayo ni Apo Dios. So, makita tayo dito, nga ti langit para iti tatao. Iso nga ti calling ni Apo Diyos, let us be an instrument nga mang-awis ti tatao. Tati purpose ni Apo Diyos is to bring all mankind ijay kingdom na. So, anya ti may kadwa. Ito yung may kadwa, makita to the relief for the saints. No, di muna tatay, the residence for the saints. Ito yung tinapintas, the relief for the saints, ti verse 4. No, kung natin yung relief, the removal or lightening of something oppressive, painful, or distressing. In other words, ti madi nga rigat nga ma-experience na nakarot nga tiyempo ti pandemic, ado iti
narigat nga sitwasyon. Ngem, dito yan. Ti ko na natin verse 4, ti Revelation 21:4. He will wipe every tear from their eyes. Ito yung ibagbaga na nga punasan ni Apo Diyos ti luluwa tayo. Andiyan ti kayat na ibagay ito. Ito ti comfort. Ijay langit awanin iti sangsangit ijay. Kaya ko na pa dito ituloy na ti verse 4. There will be no more death. No dito itata agbuting tayo nga matay tayo gapo iti COVID. Ijay langit awanin ta kuno na or morning kanya sawin awanin ti panagladingit or crying or pain. In other words, haan lang nga punasan ni Apo Diyos ti luluwa tayo. Ijay langit awanin iti sangsangit ken awan iti rigat. Takunana ditoy for the old order of things has passed away. In other words, datayo tata under tayo ti old order nga ada iti pain, ada ti rigat. Ngem kunana ditoy, heaven is a comfortable place for us. So, ti challenge kada tayo, ti calling kada tayo, ipapati tayo nga agpamati apay. Dahito nga struggle tayo, masukatan iti comfort, masukatan iti relief. Ikatin ni Apo Diyos tirigrigat tayo if we will make sure our faith in Him. Anya ti maaramid tayo pa'y kadigiti na mga tatao. Maaramid tayo nga maitulong. Tadagito'y makita tayo nga rigat da, sobra pa'y nga rigat no impyerno ti papananda. But if we will help them, masukatan ti rigrigat at ito'y lubong, ijay langit, iti napintas nga kasasaad. May katlo, the recreation for the saints. Nung kuna tayo nga recreation, aramid na Apo Diyos, pinabaro ni Apo Diyos, inaramid na manin, haan lang ngay nga, sinimpa na no dikit, sinukatan na. Ti verse 5 and verse 6, tayo di bagana, ti Revelation 21. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Kuna ni Apo Diyos, aramidek amin nga banag, ket amin ijay langit man kindaga nga baro. Ken kunan itoy, then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. So, isurat mo na ito, ito baga na kinihuan, isurat mo na ito, ita pudno na ito, ken mapagtalkan. Verse 6, kunana, he said to me, it is done, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty, I will give water without cost from the spring of the water of life. Di pagbaga ni Apo Diyos ito, nga no ijay langit, ada talaga itinapintas nga kasasaad tayo. So, pinapintas ni Apo Diyos, pinabaro ni Apo Diyos amin, para kada tayo. Talo nga banag dito nga makita tayo ngay nga kasasaad ijay langit. Muna, residensya tayo tatati langit. May kadua, ada iti relief. God will relieve every pain nga ma-experience tayo ken the recreation. Aramidan da tayo ni Apo Diyos iti napintas nga lugar. Isumitiga puna no adalin tayo nga napan ni Jesus Christ nga umuna. Iti John 14 verse 3. Ti reason no apay nga napan ni Jesus Christ sa kunana jay, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Ti challenge kada tayo, aramiden tayo ti amin nga kabailan tayo, nga mang-awis ti tatao, makatulong tayo ti tatao, no, haan tayo nga ag-focus iti temporal, no rikit ag-focus tayo tis eternal, the spiritual things. So, in conclusion, tayo ito nga talungan pakita ni Apo Diyos. Tayo ito talungan main points tayo. So,
Umuna, God revealed to John the redemption and the reign of the saints. So, ada nga iti panakasubot, ado-ado nga tatao jay langit. Ken, makipagturay kini Apo Dios. May kadwa, God revealed the restoration and the righteousness of the saints. Dito napukaw, in restore ni Apo Dios. Ken, hindi na-restore they live in a righteous life. In other words, makastrict tayo lang jay langit no talaga agbiag tayo iti righteousness. And kina pintas na dito may katalo. God revealed to John the residence and the relief of the saints. Ti residensya tayo haan nga dito'y daga. Ako na ti Biblia, our citizenship is in heaven. So, ijay awan ti sang sangit, awan ti ut-ut, awan namin nga rigat. God will wipe every tear, ada ti comfort. So, dito yung amin nga banbanag, mapasamak na dito in prophesy ni Apo Dios. Tinang prophesy dito ti Diyos nga pudno nga maaramid na amin. Makiparticipate ka man, winuhaan, matungpal dito Ngem, dito tinapintas. God is giving us the opportunity to participate His call to mission. Ti saludsod tata, would you willing to participate? Amok ngay nga interesado ka nga makipartisipar. No, ti matatayuhan nga nakafocus iti temporaryo nga banbanag. Nadikit nakafocus iti eternal nga banbanag. Panunutin tayo nga ijay langit, mapantay jay awan ti maitugot tayo ti nainubungan nga banag, tabalay tayo, auraan niya nga lugan nga nangina, anya may nga jewelis nga nangina. But we can bring our children, we can bring our family, we can bring our neighbors by sharing the gospel. No nagpamati da, sigurado nga maitugot tayo isuda. Dahita ti part tayo to share. Nalpasin nga inaramid ni Apo tayo ng Jesucristo. Ti part tayo lang ibingay, i-share, ta iso, tatayuti, in baon ni Apo Dios. So, ti-challenge kada tayo, focus on what is eternal. Ti eternal, ti biyag, ti loved ones tayo. Ti biyag, ti kailyan tayo. Ti biyag, ti kapamilya tayo. Ken ti biyag tayo. Dagitoy dito'y lubong, that is temporal. Mabati dita. Agkararag tayo. Naindaklan ken managayat at Dios mi agyaman kami unay Apo Dios iti gundaway the Lord. Nainted mo kada kami tapno na adal mi dito nga sasaom. Tulungan da kami Apo Dios tapno dito nga saom the Lord. I-meditate mi. Kalamit-mitan mi nga usto Apo Dios ikabiyag mi the Lord. Nati mindset mi o God iti puso ken ti panunot mi akas kuna iti Colossians chapter 3. Nati panunutin mi na inlangitan na banag. Inaon ti puso mi na ilangitan na banag. So Father, guide us and bless us, dear Lord. Can Lord, tulungan na kami met nga agbalin nga instrumento to respond to the call of mission. Amidst ito nga pandemic, O God, we will take part because the mission continues. So tulungan na kami, Apo Diyos. In Jesus' name we pray. Ni Apo Diyos